Ассалому алайкум ҳамкасбон ва табибони мушфиқу меҳрибон. Ростӣ ҳамин қадами шумо бошаду ҳамин қадами шуморо ман буста кунам. ҳазор раҳмат ба табибон дар ин рӯзи сахтӣ, дар ин рӯзи вазвинӣ ҳамроҳи халқ ҳастанд. ҳамин пои шумо болои сари мо. ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат, духтурони ҳисор, табибони истиқлол, табибони якум советский, табибони кулобшаҳр, табибони тамоми ҷумҳурӣ, касоне ки имрӯз бо халқ ҳамроҳ ҳастанд, дар кӯмаки халқ ҳастанд. ҳазор раҳмат ба шумо ва ба он табибоне ки имрӯз халқ ба онҳо муҳтоҷанд, бо бонаҳои гирехтанд. имрӯз рӯзи сахтӣ дар ҳамроҳи халқ нестанд, гирехтанд, бо баҳонаҳое дар ҳар як кунҷе ба ҷо шидан. бовар ки ман шарм меояд. дар рӯзҳои тинҷӣ ин халқ барои шумо дар кор буд. барои шумо ин халқ дар кор буд. имрӯз рӯзи сахтӣ омада халқ, шумо ҳар ҷо гирехтаен, рафтаен. ин айб нестае, ин шарм нестае. бо кадом виҷдон имрӯз халқ ба ин формаи мо эҳтиёҷ дорад? не ки ту гирехта дар ким ҷо ба ҷои. барои чӣ намест имрӯз биёй дар қатори мо беси ба ин халқ кӯмак кунӣ? барои чӣ? ӯ кимдик сина мезадӣ? ӯ куҷоши? на танҳо дар беморхонаи мо, ба гӯши мо мерасад ки дар тамоми беморхонаҳо баъзе нафарҳо тарсида гирехтанд. ин кори табиб нест. доктор Амақилов, мумкин аст ина фелшер мусафед нафақахир 4 шабона рӯзӣ пеши набераҳо, фарзандо хона нарафтад. нафақахирай. ин айб нестай ки духтурони ҷавон аз кор метарсанд. ин айб нест. рӯзадор аст, рӯзадор. иммунитет мега паст боша мегрезанд. иммунитети ин мусафед паст нестай. имрӯз дар бари мо ҷавонон ҳамин мусафед чихтай. 4 шабонарӯзи дар 4 шабонарӯз 8 соат хоб кардага, дар 96 соати корӣ 8 соат хоб кардаг. 8 соат. 88 соати дигар ҳамин одам чих ба халқи миллат хизмат кардаг. чӣ хел ҳамин хел ҷавонмардон охи дигар чӣ бигӯ ман ақлам. ҳамин доктор, ҳамин каскал, ҳамин ачкии тира бикаш, ҳамин мардум қаҳрамони худша бибинам. ранги дигаро бузилори нагрезам. бикаш ан ақлам. бикаш. ин мусафед нафақахир. ина имрӯз нафақахир кор кеса ҷавоно ай кор гирехтанд. ҷавоно ина марҳамат. ина нафақахир. доктор халда ما در خلق خدمت میکنیم انشاءالله با خواهش الله اهمی سختی و اهمی چیز رو میرویم. ما باور داریم که دیگه طبعا همچون که من با خلق خدمت میکنم. ما در خدمت خلق. سلامت باشی. من شما را بگردم رحمت کلام. شما را رحمت. با یک چگونه مخوی؟ این در امقل پدر بابای ما میشوه امروز چه به خلق خدمت کرده سی بعضی نامردو ای کار گریختن. تو میای روزی دیگر همه تینجی میشوه انشاءالله. همه تینجی میشه. تو روزی دیگر میای من ترا سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی؟
با کدام روح بر روی من نگاه میکنی؟ چی جواب میگوی؟ چی جواب میگوی؟ ما گرفتم. این برای طبیب عیب است. مردم تاجیکستان گفتنیم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن. امروز بعضی طبیب های ما خدمت صافدلانه کردن، امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان و آنها شفای کامل، شفای عاجل. میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز خیر با طبیب بلند در بسترش دارن. هزار رحمت برای خدمت های شما. این سخن های ما به شما سخت نرسید، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشان میدونن. از خلق التماسان میکنیم، خواهش میکنیم که در جاهای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر قدر که میتونیم از زورمون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمتی کلام خدا نگهبانتون. ما شما را دوست می‌داریم مردم. ما شما را دوست می‌داریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر و مادر، به مانند فرزند نه همین خیر می‌دونم. ما دیگران را همین خیر می‌دونم. خدا نگهبانتون.